Et bon voilà, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Malien den bela jele, an bo bela jele fo depuis an fo bela jele nga sigi yoro la. Fo fana avant ka page tout pour s'en faire wati bela jele ne be vidéo ke kustari par les réseaux sociaux ka conseil di malien den bela jele ma wati bela jele sangan wati bela jele avant ka page tout pour s'en faire wati bela jele avec vidéo ke kustari par les réseaux sociaux wati bela jele. Demi seni fara makroba kan tiens fara muso kan an bo bele jelen fo fana aruna ka page tout pour s'en faire ek min ke be ka video in flé nga foli bi o temene ko gabo no temena ni video in flé ka ban ibi abonné fo fana aruna ka page tout pour s'en faire aw bele jelen nga o abonné c'est très important parce que fo fana aruna ka page tout pour s'en faire wati bele jelen abe conseil di malin de bele jelen ma et puis ala kanga malin tanie bi an kwanga sigi bi an ga video fitini doke le 13 mars 2021 an be ka video ke en France yoro jume an be ka ke Paris 13e aujourd'hui parce que wati bela jele ambe video chama ke Paris 20e nous ni Paris 17e nous bon bi actuellement ambe Paris 13e bi encore nga video fitini doke kanyesi ambalimo bela jele ma antinina karti mo bela jele antinina karti nina mo ambo bela jele fo ka wali mando vraiment awbe kelemina ambe kelem angana fo ko awbe kelemina ambe kelemina ala ka tanye fofon aruna ako bi aka video ko aka bo aka video kunkuruni doke bi re aras 24 kombe en direct vraiment ambe aras 24 fana fo kasimo ambo bele jele fo ambe nyogo am ngani mo bele jele fo depuis an fo Paris otemine ko gabo e zeni malien den bela jele ambo bela jele fo munu be Paris munu be Lyon munu be raison to la français raison to la ambo bela jele fo mo be antina carte kelena ambo bela jele fo vraiment bo muna anya fo anko bi ambe sigi ambe video concours doke kanyesi antina carte mo bela jele ma bi aras 24 vraiment akombe en direct bi anga foli bayi vraiment anga foli ba tout de temps mais anya ye chedo ya wili abega naka kuma fo amba ni as 24 TV ni abe direct la dom mununa akalaje akana kuma ni akana kuma ni mogo doye mogo munte seka mogo munte nyamogo de quoi ima akana ise ka tuka fenge parce que ba don mogo dobe utu boyoro don uta do bora san fere wa ka bide wa uta don parce que mogo do be utu ka kuma choya don utu ka ke parce que mbe min fo malien nye ale hakila de dimi ba ka na le ras 24 wele ka ni kuma nu fa yo go dimi de be se ka o dimi o de dimi be se ka bo kan jamais de la vie c'est que min ba kan ras 24 ma ka akan on make akan ale rete fasu de nyumaye ambe mi fa anyana on banga kelele la awa on tenga kelele blakui parce que peut-être ale le aras 24 wele parce que mogo chama kumbe ka wele ale on yere kumbe ka wele mais mogo kun kachan amase kan on ga pelita vraiment amba photo de temps wa wati belajeli ambe aras 24 soudeni et pour voilà oteme ko kapo malien bena mi fo ka yira aw la bi aw hakila violence munu ni fenge munu be ka ke as 24 nunu de be ka on blala jamais de la vie as 24 nunu te se kan olu te ka on blala nte se ka fo o te se ka on blala o te se ka on blala mais olu te ka on blala on be ka munu ke on yire de be ka yire blala wa al sini on ba organiser trouve Léon ta de là fofona aruna bi be ka video nke Beka vidéo le 13 mars 2021 Paris 13e aujourd'hui ambe antinina carte mogo bela jilen fo mogo be antinina carte kelela nina kelena amba bela jilen fo bela jilen ga sigoro la fo fana arno do créateur ro fo boss de tasra ambe minini tienfe na be aka kodombali yala aka to aka sabali parce que ale hakilla ale aras 24 wele akumbeka aras kuma munu fo aras 24 akumbeka kuma munu fo aras 24 akunteka kuma munu fo aras 24 akumbeka kuma munu fo onde mais quoi ka to
aw bɛɛ lajɛlen bɛ aw bɛ n ka nin video in partager fo ka se petini ma ne yɛrɛ t'a fɔ n b'a fɔ ko petini de ko a k'a to ko a ka sabali ko mɔgɔ bɛɛ tɛ dɔgɔya a y'a fɔ a ɲɛna ko a k'a to n'a b'a ka bilakoroya la ko a k'a to et puis ni Aras 24 b'a ka direct la n'a ye naganaga ni kuma sɛbɛma t'a da ni naganaga kumaw de b'a da a kana cɛ déranger n'a bɛ a ka direct la ok Aras 24 waati bɛɛ lajɛlen i b'i ka direct kɛ et puis an b'aw soutenir anw ka ɲɛmɔgɔ de y'aw ye wa Aras 24 ninnu tɛ se k'a fɔ k'an ka taga nin tiɲɛ o tɛ se k'a fɔ ko an ka taga violence kɛ yɔrɔ ninnu la olu hakili la Aras 24 ninnu bɛ k'anw bila la jamais de la vie an bɛ ka violence kɛ Aras 24 ninnu tɛ ka bɔ a kalama wa turu bɛ Lion ta de la Lion ta bɛ taa minɛ ou bien a bɛ ci o kɔni parce que n'an bɛ taa Lion ta fana la an bɛ taa ni silamɛyakan de ye ka silamɛyakan yir'u la ani silamɛya ni badenya parce que maliyɛn fana t'o fɛ n'i ye silamɛya yira maliyɛn na dɔrɔn a caman olu tɛ silamɛya fɛ bon anw bɛ taa silamɛya ni bonya ni karama la Lion consulat la n'u sɔnna a fɔra a banna n'u ma sɔn dun a bɛ gɛlɛya maliyɛnw parce que kartina a gɛlɛya a bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de kan maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la hali mali kɔnɔ maliyɛn den minnu dalen bɛ mali kɔnɔ kartina in gɛlɛyalen bɛ u kan o tuma na nin kartina in ye mun papier sugu ye wa kartina ko in a bɛ bɔ a la koyi u filɛ ka dossier min bɔ nin ye ko u bɛna arveki kɛ dɛ u bɛna fɛ anw mo ko tɛ nin si la anw ye kan kelentigiw de an ye min fɔ o de bɛ kɛ voilà an ye min fɔ et puis Mukutari Wali ye kuma min fɔ a ka interview kɔnɔ anw ka autorité de don anw ka ɲɛmɔgɔ de don anw t'a dɔgɔya i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ yɛrɛ u bɛ ka Mukutari Wali su k'a bila ni idée jugu ninnu yɛrɛ la peut-être i b'a sɔrɔ olu bɛ se ka kɛ anw t'an ka autoritéw nɛni Mali autoritéw anw b'aw fo dɔrɔn de ka wale ɲuman dɔn an bɛ min yira u la dɔrɔn a y'a kɛ aw denw ni aw dɔgɔninw ni aw mɔdenninw kama kartina ko in a ka se ka séparer ka bɔ Mali passeport la sinon maliyɛn den bɛɛ lasigilen sɛgɛnnen bɛ ko kan dɛ bi Fofana Arona créateur dɔ fɔ Boss de Tasara waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ vidéo kɛ k'u cari réseaux sociaux sanfɛ n'i y'a ye n dusu bɔra bi ka petini nɛni parce que Aras 24 kun bɛ direct la ale bɔra ka naganaga kumaw fɔ ko Aras 24 ninnu tɛ tiɲɛ fɛ dɛ a dɔn ta wata e kalanna mɔgɔ min kalanna yɛrɛ n'a tigi bɛ ka kuma a tɛ fili aw b'a fɔ petini ɲɛna ko a k'a to de ko a k'a to kuma in kɔrɔ de b'a la ko a k'a to voilà Fofana Arona créateur dɔ fɔ Boss de Tasara waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ vidéo kɛ k'u fili par les réseaux sociaux o tɛmɛnen ko ka bɔ yen maliyɛnw mɔgɔ bɛ Lion kɔnɔ ani mɔgɔ bɛ Lion kɛrɛfɛlaw la aw bɛɛ lajɛlen ka aw préparer parce que i b'a dɔn an tɛ ɲinɛ carte mɔgɔw bɛɛ lajɛlen nin groupe min filɛ nin ye groupe ninnu bɛ yen fo groupe 5 ou groupe 6 mais groupe dɔ bɛ an bolo yan groupe kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ b'an bolo kɛrɛfɛla in na an b'a fɔ ko violence de yan o groupe in de bɛ ka wa turu bɛ Lion ta la dɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna Lion ta bɛ taa minɛ et puis vidéomani caman bɛ yen olu bɛ ka vidéomaniya de kɛ tɔgɔ ɲini quoi tɔgɔ ɲini an y'o de fɔ aw ɲɛna vidéomaniw bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ vidéomani de en vrai ne yɛrɛ vidéomani de mais n bɛ n kali ne tɛ o tɔgɔ ɲini na ne tɛ ka tɔgɔ ɲini mɔgɔ si fɛ hali Arona ka vidéo min filɛ nin ye n'a ka di ye n'i y'a filɛ ka ban i b'a supprimer ka bɔ i kun ne tɛ ka tɔgɔ ɲini mɔgɔ si fɛ mais n bɛ ka conseil di mɔgɔ ma groupe in kɔnɔ groupe ninnu kɔnɔ aw ka se k'a minɛ vraiment a bɛ diya n ye an bɛ kɛlɛ min na mɔgɔ kelen ka kɛlɛ tɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ de don an bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ de don vraiment an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ kartina bɛ mɔgɔ min bolo kartina tɛ mɔgɔ min bolo passeport bɛ anw yɛrɛ mago tɛ kartina la an mago tɛ kartina la dɛ voilà an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka se ka ɲɔgɔn minɛ o de ka ɲi voilà o de don Fofana Arona kuma de don kuma ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ n ka kuma in kɔnɔna na n ye fɛn dɔ fɔ
i b'a sɔrɔ n bɛ bila mɔgɔ dɔ la k'a sɔrɔ n m'i tɔgɔ fɔ ni n bilara mɔgɔ min na k'a sɔrɔ n m'i tɔgɔ fɔ o tigi bɛ hakɛ to mais min ye arasi 24 wele bi ka arasi 24 to direct la bi aw b'a fɔ a ɲɛna ko a k'a to a y'a fɔ a ɲɛna ko a k'a to n'a m'a to n'a tonna a kɔrɔ a b'a cɛ a kelen de b'a cɛ ko a k'a to. Et puis désormais an bɛna fɔ a ka image est stoppé b'an bolo yan depuis sisan ye parce que an y'o de fɔ an ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye carte antinina carte n'i y'a lagosi i ka photo an b'a ɲini fo ka stop i ka photo b'an bolo yan i ka image b'an bolo depuis déjà parce que i donna problème dɔ kɔnɔ maintenant tu es en danger maintenant an bɛ min ɲini an bɛ min fɔ ɲɛna bi i bɛ danger kɔnɔ dɛ n bɛ min fɔ ɲɛna o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Fofana Haruna créateur dɔ fa Bozo Tasara n'i bɔra réseaux sociaux sanfɛ i ka se k'i ka kuma cogoyaw dɔn c'est très très important n'i tɛ se ka kuma ɲuman fɔ par les réseaux sociaux i ka se k'i daminɛ i b'i daminɛ c'est très important mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ vidéomaniya kɛ i ka vidéomaniya kɛ mɔgɔ ta t'i ka téléphone ye réseaux sociaux in ta tɛ mɔgɔ si ta ye ale tubabu minnu y'a créé mais u ma créé k'a fɔ ko i kana manamana kuma fɔ mɔgɔw ma Fofana Haruna ka page YouTube sanfɛ waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ vidéo kɛ k'o cari réseaux sociaux sanfɛ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an bɛ Mali vidéomani bɛɛ lajɛlen fo précisément Jo Bala an b'i fo k'i waleɲuman dɔn parce que depuis Katina in kɛlɛ depuis a wulila an b'i ka vidéo ye u bɛ ka circuler par les réseaux sociaux vraiment i y'i seko kɛ Katina ko in na anw y'o de fɔ anw vidéomaniw anw bɛ se ka an ta kɛ kuma dɔrɔn de anw tɛ se ka foyi kɛ Katina in na mais an b'a ɲini Mali autorités fɛ u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ u mɔdenw ni u musow ni dɔgɔninw ni u k'a kɛ Ala kama u ka se ka a séparer Mali passeport la anw tɛ violence kɛlaw ye ouais mais anw bɛ ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ faso an yɛrɛ ka papier de nɔfɛ an yɛrɛ ka papier an yɛrɛ ka papier an bɛ ka kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ de wali wɛrɛ ka jamana wɛrɛ ka papier tɛ fo an faso ka papier fo n'i ye kɛlɛ kɛ o nɔfɛ i y'o ye yɔrɔ jumɛn an y'a ɲini Mali autorités fɛ u ka se ka hinɛ an na u ka hinɛ an na u k'an ɲɛda lajɛ maintenant dɔ kɛra vraiment dɔ kɛra n bɛna tila ka nin vidéo in partager ka publier par les réseaux sociaux n ka page YouTube sanfɛ parce que n yɛrɛ tun b'a fɛ ka direct kɛ mais n ko n kana kɛ direct ye parce que voilà o de la n ma kɛ direct ye bi vraiment an bɛ antinina carte mɔgɔ o mɔgɔ bɛ antinina carte kɛlɛ in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an balimamuso ninnu fana caman b'a kɛ an dɛmɛ ko in na Faransi kɔnɔ yan vraiment mais an b'a bɛɛ lajɛlen de fo parce que passeport dɔw b'a ye a bɛ mɔgɔ caman de bɛ k'an dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen ka PC dafalen de don mais vraiment o bɛɛ ye fasoden ɲumanya dɔ de ye parce que ni gɛlɛya b'i balima kan don min na a bɛ komi a b'i yɛrɛ de kan o don vidéomanikɛla caman bɛ yen u bɛ ka tɔgɔ de ɲini Mali Katina kɛlɛ in ko la n'i bɛ ka tɔgɔ ɲini vraiment tɔgɔ ɲini mais antinina carte ko in o tɛ n'i bɛ ka tɔgɔ ɲini o yɔrɔnin to yen voilà Fofana Haruna le créateur de Fo Bozo Tasara bi m'anw bila vidéo kɛ la parce que i b'a dɔn mɔgɔ caman ka vidéomaniya fana bɛ yen u bɛ tɔgɔ ɲini de la tɔgɔ ɲini na ani mɔgɔ min bɛ ka kuma a mako kama ou bien mɔgɔ min bɛ ka kuma jamana nafa kama ou bien mɔgɔ min bɛ ka kuma conseiller ni fɛnw kan o tɛ kelen ye an b'a ɲini minnu fɛ vidéomaniw an bɛɛ lajɛlen vidéomaniw ye mais minnu bɛ ka tɔgɔ ɲini antinina carte ko ni dɛmɛni tɛ vraiment ni dɛmɛni de don an b'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment an b'o bɛɛ lajɛlen fo mais minnu bɛ ka kɛ tɔgɔ ɲini kama a y'a bila parce que antinina carte parce que a bɛɛ lajɛlen ka vidéo kɛ an b'a fɔ ko mɔgɔ si kana vidéo kɛ bɛɛ ta y'i ka téléphone ye et puis bɛɛ ta y'i ka page ye mais tɔgɔ ɲini yɔrɔ tɛ an bɛ min ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n bɛ ka kuma cogoya min na n dusu tiɲɛnen don dɛ n dusu tiɲɛnenba de don à cause de mɔgɔ kelen mɔgɔ min bɔra bi ka arasi ka wele k'a dɔgɔya aw b'a ɲini a fɛ ko a k'a to de n'a m'a to n'a kɔrɔ a b'a ci nin ka kɛ a siɲɛ laban ye an bɛ min fɔ a ɲɛna
Voilà. Aruna te foyi. Ne buna adamaden dron de seni fla. Buna adamaden seni fla dron de. Mbe nyo de dun. I komi to be nyo dun cogoya min na mbe ji de mi. Ne tɛ se ka mɔgɔ ɲimi, n tɛ se ka mɔgɔ dun, n tɛ se ka sankolo in jigin, n tɛ se ka dugukolo in fara ɲɔgɔn kan fana. Et puis an ka to ɲɔgɔn ta la o de ka ɲi. Adamaden mɔgɔ si i kana yada. Ni yadala ka tɛmɛ. Mɔgɔw tɛmɛna dugukolo in sanfɛ minnu yadala ka tɛmɛ i kan. I ka duniya mɔgɔ sugu sugu ye i ɲɔgɔnna do tɛmɛna dugukolo in sanfɛ yan. An bɛ min ɲini aw fɛ maliyɛnw. An tinina kariti kelen de don, anw dun tɛna bila dɛ. Jamais de la vie an tɛna bila. Hali ni ye an y'o de fɔ sa. N ko mɔgɔ o mɔgɔ i kana da fɛn hali ni ye dugukolo in bɛ ɲimi ka ban k'a fɔ k'an ka dugukolo in bɛ an bɛ dugukolo min sanfɛ dɛ n'a ka di ye dugukolo in bɛ ɲimi k'a bɛ ban ka sankolo in jigin k'a bɛ parce que anw tɛna kɛlɛ in bila a bɛ komi parce que an y'a signé de quoi an y'a signé de parce que an bɛ ka taa sira min kan bi parce que an tinina kariti kɛlɛ a ka fɛn kɛra min ye sisan a dan de tɛmɛna sisan parce que n'an ye kɛ a bɛɛ kɛ manifestation ye sisan manifestation c'est très important manifestation ka ɲi mais e hakili la maliyɛn bɛ manifestation dɔn maliyɛn tɛ manifestation dɔn dɛ f'i ka tiɲɛli de kɛ maliyɛn a b'a dɔn ko i dusu tiɲɛna maintenant a b'a dɔn k'i dusu tiɲɛna maintenant mɔgɔ caman kun dusu bɔra cɛ in kɔrɔ bi kosɛbɛ mais an b'a ɲini a fɛ ko nin tɛ a taabolo ye quoi ko nin tɛ ni sɛgɛn min b'a kan ani gɛlɛya min b'a kan ko anw m'a kɛ kan ko ale kalanna n'a kalanna anw ma ko foyi t'o la wa karitina ko kɛlɛ et puis à partir d'aujourd'hui RS 24 ka baaraw ka ca e ma ok RS 24 ka baaraw ka ca e ma et puis o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an y'o de fɔ an bɛ karitina ko in kɛlɛ de la fɔlɔ ni o kɛlɛ in banna don o don mɔgɔ o mɔgɔ i ye importe quoi kɛ réseau sanfɛ i ka video stoppelen b'an bolo yan ok i ka video stoppelen b'an bolo yan i ka video bɛ yan aw ka imagew bɛ yan vocaliw bɛ yan komi RS 24 ka baaraw ka ca aw ma fɔlɔ a ma se RS 24 ka aw jaabi anw de b'aw jaabi parce que aw ka misɛn voilà o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Fofana Aruna créateur dɔ fɔ ko Zeta Sara aujourd'hui je suis en France mais ne ye maliyɛn de ye i n'a fɔ komi aw cogoya ne bɛ ka video minnu kɛ est-ce que ne bɛ ka ɲini mɔgɔ fɛ ko aw ka wari de di ne ma wa n tɛ ka ɲini mɔgɔ si fɛ mais an ka conseil di maliyɛnw ma an ka conseil di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan maliyɛnw an kana to ka ɲɔgɔn lajaba parce que cɛ in bɔra ka min kɛ sisan bi asidi ale ta ye asidiya de i b'a sɔrɔ yɛrɛ ni gɛlɛya min bɛ nin yɛrɛ kan a tɛ e ala mais parce que anw tɛna anw yɛrɛ fɛ e ɲɛna mais a donni ni mɔgɔ minnu cɛ i bɛna an dɔn quoi anw t'a fɛ k'i dɔn mais anw t'a fɛ k'i dɔn mais e bɛna anw dɔn o tɛmɛnen ko ka bɔ yen n bɛna dɔɔni fɔ marakakan fana la parce que an ye caman fɔ bamanankan fana la parce que Mali langue a bɛɛ y'an ka langue de ye quoi parce que Mali on a 72 langues au Mali langue ka ca an ka jamana in kɔnɔ ne bɛ 5 langues de fɔ Mali langue ninnu na ne bɛ langue caman fɔ mais n bɛna langue fila fɔ nin video in kɔnɔna na marakakan ani bamanankan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen n bɛna marakakan dɔɔni fɔ kasalamu alaikum mariamu sɔnni ka lemu o ka so kuɲini gɛlɛya ma bana bisu ta o digira nga Fofana Aruna ni créateur dɔ fɔ boss de sara waati bɛɛ lajɛlen n ka video ninnu ɲana nin wara réseau sɔnni kan ma mariamu sɔnni ka lemu o ka so kuɲini gɛlɛya ma bana bisu ta o digira nga wala hakati na meju Fofana Aruna a b'a ka kuɲini n page tupun kan ma n ka so kuɲini o tini a ka ŋabo ne hakati na meju Fofana Aruna page tupun kan ma o kuna conseil bannen kinde Mali de mun cogo man tenga o ka kati na mɛrɛ ka mɔgɔ bɛ di Mali kati na kibaru kɛ na tadi mari muso ni ka lemu par réseaux sociaux lenki Mali réseaux sociaux tu ɲagami tɛnɛni à cause de que kati na kibaru lenki kɔta ki mari muso ni ka lemu Fofana Aruna lenki tina taho na video blemine gonya le 13 mars 2021
Meka video nke maga ngana video kenya Paris 13e lenki mais aw kana jigina parce que mboro bamananga la bi parce que souvent mboro bamananga la sisan souvent be bamananga mblanga fenga kono aw kana jigina mais abe anga langue dessus mais aron fofana ikana ibenye mbeka kuma bamananga na sis choka suku dula iba foko ne bamanan dendo de kasoronte bamanan nye maraka de en vrai do ba foko bon ambere kele jamana ngono ima mpamano kasonga fenge abere kele mais petini nye kasonga bere kuna sulubi wallahi ni kasonga ni mbe ne kasonga do chuka mina ne benga wodi do nuye ka ni medo ubi mina ki kantike mbe mi finyana ubi mina ki kantike ne tigi ne iye ko jugu de kebi mari musuni kallemu watini o amerika hakati da benchu arna malinde ngai kane basi har mare me angana munyane angan chagon kitana hakati da benchu qarom munyi ikana ma cette manifestation kibare be koni mari musuni kallemu osundaga c'est très important parce que on osuga jengeni mais o mata kan diga violence nya o mata o parce que bon mbalima o bela jele mbena o bla parce que rendez-vous fitini do be mbolo mbena o la folo quoi rendez-vous be mbolo be kan signaler et puis mbe bara de ke ressources sans fait wati bela jele kambe soni ambe wati wure et puis rendez-vous asera merci beaucoup ambe wati wure ala kan bela jele so hakili merci.